She taught Sandra, talk to the teacher who first. Say, like, you know. I see you dressed up looking nice. Ladies and gentlemen, good morning. Good morning. Good morning. I can say that we have all had some coffee, at least some Cuban coffee. Good morning and welcome to the 16th annual Jose Marti Breakfast. We're happy that you're here with us to celebrate and remember Jose Marti, a poet, a writer, a journalist. And we're also going to have an amazing and fun show, lots of music, lots of art, lots of dance, theater, and so much more, all inspired by Jose Marti. Muy buenos días y bienvenidos al desayuno de Jose Marti. Estamos contentos de que estén con nosotros en el día de hoy para celebrar un día tan especial como el de hoy. Tenemos mucha música, mucho arte, como pueden ver alrededor, y tenemos teatro y un baile espectacular de una bailarina con mucha pasión. Todo inspirado por el trabajo de Jose Marti. Bienvenidos. Before we continue, we are going to first do the U.S. National Anthem and the Cuban National Anthem. Por favor, de pies para el himno nacional de los Estados Unidos y el himno nacional de Cuba. And bright stars through the
FIU Biscayne Bay Campus, the one and only Vice Provost, Mr. Stephen Mo. Well, thank you and good morning. This is a beautiful morning in spite of all the wet that's going on outside, don't you think? Because all the beautiful people are in here. Yes. So welcome to all of you to FIU's Biscayne Bay campus, our jewel on the bay. We are proud to host the Jose Marti celebration and breakfast for, as Alina said, the 16th year. But before I begin some of the program materials, I do want to welcome some very special people this morning. First of all, from our Vice Provost's Council, I would like to welcome Mr. Louis Thaler and Ms. Alina Sanchez. And I'd also like to thank one of my favorite people in the whole world because he hired me for this job. And I love him. Our former provost, Dr. Douglas Wartzog. I want to welcome our Dean of Libraries, Dr. Ann Prestamo. Our former Vice Provost, he's actually Vice Provost Emeritus, Dr. Raul Moncars. Fabulous and beautiful wife, Professor Emeritus Elisa Moncars. Once upon a time, in a land far, far away, she was my professor. And I thank you. I'd also like to welcome Mr. Ivan Rosas, who is the principal of R Squared Consulting. Now I'm going to introduce the real principal, Mr. Bernie Osborne, who is the principal of David Lawrence Jr. K-8 Center. Bernie is here. And his assistant principal, Blanca Cespedes. And from the founding of FIU, Dr. Leonardo Rodriguez, the former dean of the College of Business, and the former vice president of finance of the university. So thank you all of you, and everybody else here is a very special guest, and we really thank you for being here this morning. Jose Julian Marti Perez was a Cuban national hero and an important figure in Latin America and Latin American literature. In his short life, he was a poet, an essayist, a journalist, a revolutionary philosopher, a translator, a professor, a publisher, and a political theorist. Through his writings and political activity, he became a symbol for Cuba's bid for independence against Spain in the 19th century. He is referred to as the apostle of Cuban independence. From adolescence on, he dedicated his life to the promotion of liberty, political independence for Cuba, and intellectual independence for all Spanish Americans. Jose Marti's lifelong dedication to the cause of Cuban independence and his passionate belief in democracy and justice has made him a hero for all Cubans, a symbol of unity, a great leader. His ultimate goal of building a democratic, just, and stable republic in Cuba, and his obsession with the practical execution of this goal, led him to become one of the most charismatic leaders of the 1895 colonial revolution. His works are a cornerstone of Latin American and political literature, and his prolific contributions to the fields of journalism, poetry, and prose are highly acclaimed worldwide. It is this reason we look forward each year to honoring the life and contributions of Jose Marti, while also honoring our Jose Marti Scholarship winners. And Dr. Moncars, thank you for reminding me to remind everyone here that the reason that this celebration exists is to give scholarships to deserving students. So if you happen to want to contribute for next year's scholarship funds,
we would be thrilled if you would do that today as well. So please enjoy this day of celebration and remembrance of the values of freedom that we all hold so dear. Thank you. And now she has the best part of the whole celebration. Ladies and gentlemen, Provost, Mr. Stephen Mull, thank you so much for that warm welcome. We won't keep you long. We're now going to take a 10-minute break to have breakfast. Before we do so, I would like to invite you to take a look at the paintings by Giovanni. You can also take a look at the red dress we have here that was donated by the ballerina that will be performing today. She donated to our library at the Hubert Library. You can take a look at that. She was inspired by Celia Cruz, who also donated her dress to us, and she did the same. So feel free to have breakfast. Vamos ahora a tomar un receso para desayunar. Los invito a que miren los cuadros de arte que tenemos de Giovanni, el pintor cubano que está con nosotros hoy. También tenemos un vestido que fue donado por la bailarina que va a participar hoy. Ella fue inspirada por Celia Cruz, que también tenemos un vestido de ella y ella quiso hacer lo mismo. Así que disfruten el desayuno. Gracias. Performance from our neighbors from right down the street. The students from David Lawrence who have a performance at this time. Thank you. Please help me welcome. Good morning. My name is Rachel May, and these are my classmates from David Lawrence Junior Grade Center. We are second and 12th grade students. We will be presenting a tribute to Jose Marti by performing several musical selections, along with Miss Sioni, our fabulous music teacher. Our first song is Salsa Style Hot Cross Buns.
Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera,
no sé por qué te escucho. Porque soy mayor y se me ocurren cosas. Pero no estoy seguro de que siempre sean buenas. ¿Tú me quieres en serio? En serio y en broma. Te quiero de todas las formas posibles. Es romper con todo. Dijiste que yo era todo para ti. Vaya. Buen día. Ante todo, infinitas gracias por su presencia. Lo que han visto es una somera carta de presentación de lo que nosotros como creadores hacemos. Las tres personas honradísimos de la invitación de FIU estamos hoy en el desayuno martiano. Radicamos en La Habana, hacemos arte desde allí, venimos mucho a estar aquí, en la otra orilla, con los hermanos del lado de acá. Pensamos que Cuba es una sola, los cubanos, donde quiera que estemos, somos uno solo también. Yo quiero, ante todo, porque esto es parte de la cubanía, brindar con ustedes una taza de café. Si ustedes me permiten, como los niños son la esperanza del mundo y son los que saben querer, yo voy a aprovechar un segundito, voy a hablar con ellos, Quiero agradecerles personalmente la belleza de lo que han hecho ya aquí. Pero antes de eso, y es una sorpresa bellísima, tenemos el honor de contar con la presencia de uno de los descendientes del maestro, de José Marti. Ahí está. Vivo honrándonos con su presencia y con el family of Marti, so we thank him deeply. We thank him deeply to be with us today. He is part of the family of Marti, and he's joined us in this event today. So we thank him. And he said to have a moment with the kids. He wants to thank him personally because they did something so nice for us today. So he wants to have a moment. If you excuse me for a second.
mientras ellos bajan, lo que pretendemos hacer es un acercamiento a Martí desde los creadores, los intereses que provocan en nosotros los textos del legado martiano. Y en tantos años de docencia del arte en La Habana, hemos descubierto vínculos muy estrechos, formales y esenciales con la obra shakespeariana. Y esas son las pequeñas cosas que como actor quisiéramos conversar con ustedes. Esto no es una conferencia. La conferencia la dejo para los realmente conocedores, para los doctores, ya que hay mucho respeto, para los grandes investigadores de Martí. Esto es un modesto acercamiento a la parte menos trillada, más reconocida de Martí. Esa parte donde los críticos paran y esos versos sencillos dejan de ser tan sencillos para ahondar en los dolores, las tristezas, en esas cosas terribles del ser humano que él vivió en carne propia y que sin embargo no le hicieron perder la pureza, la inocencia del niño, que por eso lo quiso tanto. Incluso uno de lo que se considera su legado, su testamento poético, él pretende, gracias a Dios no se hizo, pero pretende que solo se publique su poemario a partir del ismaelismo, a partir del punto de arranque de lo que es conocido como el modernismo. Y esos textos, repito, gracias a Dios, no se cumple ese periodo de él y llega a nosotros. Está ahí. El concepto de Martí sobre el arte es bien sucinto, bien escueto, pero de una profundidad extraordinaria, y creo que eso marca su obra. Si ustedes me permiten, para no hacer adiciones o sustracciones, quisiera que me permitieran leer un momentico eso. Dice: arte es huir de lo mezquino y afirmarse en lo grande, y olvidarse y enaltecerse y vivir, porque olvidarlo es la única manera de perdonar al Creador ese don pesado, incomprensible y loco de la vida. Yo creo que en esencia eso es Martí: vivir, enaltecerse, olvidar lo mezquino, afirmarse en lo grande. Eso es Martí, y ese es el legado de su obra. Este rasero. Our conference today is going to be a small conversation from an artist's point of view. They want to try to give you a different perspective on José Martí's work as a writer, as a journalist, but mainly as an artist, and that's the vision that they share. So he just read the concept of art that Martí has, and he believes that's the very essence of Martí as an artist and as a thinker. So what they're going to do today is read for you, and more than read, try to interpret some of the poems that this great writer, Cuban writer, left us as his work. And they're going to try to share with you, beyond the boundaries of language, the essence of his heart. And he hopes that that gets to you and you can relate to that. Les decía que aplicando ese rasero a su obra, al producto que nos lee, y viendo someramente lo que dejan los versos libres y en las flores del destierro, que sería parte de lo que se hubiera desechado si se hubiera cumplido lo que él pedía, hubiéramos perdido parte de esa obra provocadora, de ese ahondamiento en las pasiones humanas, en las laceraciones, en las virtudes, en el amor a los hijos. Eso lo hubiéramos perdido. Y además que fue premonitorio de lo que después logró hacer, de lo que después fue icónico y lo comparó con las grandes tragedias griegas o shakespearianas. En ese momento, a ese momento vamos a llegar. A mí me encantaría. Part of what they're going to interpret it right now is the free poems. It's a group of poems that he wrote, and he did it by that.
and he didn't find one to publish. Luckily, that didn't happen, because that's one of his main collective of poems and reveals the true essence of his arts and relates with the human soul. Many critics and specialists have described these poems as something related to the Greek tragedy or even Shakespeare, and they're going to go back to the subject. Les decía, él sostenía que el escritor debía escribir y pintar como el pintor, que no era justo que uno usara colores y el otro no. Y creo que andaba en ese camino de la sinestesia que después fue muy llevado y traído al largo de los años, pero que marcó su obra indiscutiblemente. Es un hombre que a través de la palabra lograba componer, armonizar, lograba ritmo, lograba armonía, luces. Sus versos llevan todo eso, contienen todo eso. Y eso es la razón por la cual sistemáticamente muchos creadores y básicamente pintores, ustedes supongo que sabrán que él estudió pintura, fue un gran conocedor de la pintura y una de las críticas más profundas, más avesadas de su haber está basado en la pintura. Marti also studied painting. He was a painter as well. He studied that, and he believed that the writers, as the painters, has to use colors. He believed that wasn't fair that one used colors or the other not. So he created images and rhythm and very deep feelings with his writing, and that's why many creators after him has inspired his work on Marti work. Like Giovanni Martinez, the painter is with us today, and he based his exhibition that we have around on Marti's work. Habiendo introducido entonces a Giovanni, la razón por la cual están estos cuadros aquí, que fueron hechos expresamente para este evento, yo quisiera empezar este pequeño laboratorio leyendo uno de los versos sencillos que se publica además en la Edad de Oro para esa belleza, esos niños de su época y de todas las épocas. We're going to start this sort of workshop that we're going to do today with you, reading one of his simple poems that he wrote for the Golden Age, a book Marti wrote for the children. Hay sol bueno y mar de espumas y arena fina, y Pilar quiere salir a estrenar su sombrerito de pluma. Vaya la niña divina, dice el padre, le da un beso. Vaya mi pájaro preso a buscar en la arena fina. Yo voy como niña hermosa, le dice la madre buena. No te manches en la arena los zapaticos de rosa. Fueron las dos al jardín por la calle del Laurel. La madre cogió un clavel y Pilar cogió un jazmín. Ella va de todo juego, con aro, balde y paleta. El bar es color violeta, el aro es color de fuego. Vienen a verlas pasar, nadie quiere verlas ir. La madre se echa a reír y un viejo se echa a llorar. El aire fresco despeina a Pilar, que viene y va muy oronda. Y por si vuelven las dos de a la orilla de la mar, para la madre Pilar manda luego el padre el coche. Está la playa muy linda, todo el mundo está en la playa. Lleva espejuelos del haya de la francesa Florinda. Está Alberto, el militar que salió en la procesión con tricornio y con bastón, echando un bote a la mar. ¿Y qué más Magdalena con tantas cintas y lazos? A la muñeca sin lazos, enterrándola en la arena. Conversan allá en las sillas, sentadas con los señores, las señoras como flores, debajo de las sombrillas. Pero está con estos modos tan serios, muy triste el mar. Lo alegre es allá, al doblar, en la barranca de todos. Dicen que suenan las olas mejor allá en la barranca y que la arena es muy blanca, donde están las niñas solas. Pilar corre a su mamá. Mamá, yo voy a ser buena. Déjame el sol a la arena. Allá, ¿tú me ves allá? Esta niña caprichosa, no hay tarde que no me enojes. Anda, pero no te mojes, son los zapaticos de rosa. Le llega a los pies la espuma, gritan alegres las dos y se va diciendo Dios,
la del sombrero de pluma. Se vaya donde muy lejos las aguas son más salobres, donde se sientan los pobres, donde se sientan los viejos. Se fue la niña a jugar, la espuma blanca pasó y pasó el tiempo y pasó un águila por el mar. Y cuando el sol se ponía detrás de un monte dorado, un sombrerito callado por las arenas venía. Trabaja mucho, trabaja para andar. ¿Qué es lo que tiene Pilar que anda así, que viene con la cabecita baja? Bien sabe la madre hermosa por qué le cuesta el andar. Y los zapatos, Pilar, los zapaticos de rosa. Ah, loca, ¿en dónde estarán? ¿Di dónde, Pilar? Señora, dice una mujer que llora. Están conmigo. Aquí están. Yo tengo una niña enferma que llora en el cuarto oscuro y la traigo al aire puro a ver el sol y a que duerma. Anoche soñó con el cielo y oyó un canto. Me dio miedo, me dio espanto y la traje y se durmió. Con sus dos brazos menudos estaba como abrazando y yo mirando sus piececitos desnudos. Me llegó el cuerpo al alma, alcé los ojos y vi a esta niña frente a mí con su sombrero de pluma. Se parece a los retratos. Tu niña. Dijo, Es de cera. ¿Quiere jugar? Si quisiera. ¿Y por qué está sin zapatos? mira, la mano le abraza y los pies tienes tan fríos. Toma los míos. Yo tengo más en mi casa. No sé bien, señora hermosa, lo que sucedió después. Le vi a mis hijas en los pies los zapaticos de rosa. Se vio sacar los pañuelos a una rusa y a una inglesa. El aya de la francesa se quitó los espejuelos. Abrió la madre los brazos, se echó a Pilar en su pecho y sacó el traje deshecho, sin adornos y sin lazos. Todo lo quiere saber de la enferma la señora. No quiere saber que llora de pobreza una mujer. Sí, Pilar, dáselo. Y eso también, tu manta, tu anillo. Y ella le dio su bolsillo, le dio el clavel, le dio un beso. Vuelven calladas las dos a su casa del jardín. Y Pilar va en el cojín de la derecha del coche. Y dice una mariposa que vio desde su rosal, guardados en un cristal, los zapaticos de rosa. No sé si coinciden conmigo. A los niños, antes que se vayan, a mí me encantaría que vieran los cuadros y al final conversáramos un poquitico qué le inspiran esos cuadros. Y hay de lo que conocen de Marti en ellos. We would like you guys to see the paintings, to go around and see the paintings, and then we can talk a little bit of what you see of teamwork and the poem you just read in those paintings. Go ahead. Les decía que esos versos aparentemente sencillos, ese inicio del modernismo, concebido como un crecimiento, como una renovación de la literatura hispanoamericana, de lo cual los zapaticos de rosa forman parte, demuestran que esos versos no son tan sencillos como se ha querido demostrar, como se ha querido ver. Contienen una profundidad psicológica, formal, emocional, un dominio del alma humana, de los dolores, de las virtudes, de la felicidad. This poem that you just read is called the Rose Little Shoes. And after the modernism, the movement of modernism in literature, specifically in Latin American literature, proved that these poems were not as simple as it seemed to be, that talked in a different dimension of the human soul, of the pains of that soul, of the deepness of that soul. And they share the opinion that it has two levels. One that seems simple and plain, and another one that can relate to the deepest area of the human and the human soul, the tragedy in it.
Gracias, Pablo. Hay un verso que para mí es icónico, se llama Para Aragón. Vamos a hacer solo una de las estrofas, es bellísima, y que tiene que ver con esto que hablábamos al principio de la sinestesia, de esta capacidad enorme de este hombre para transmitir sensaciones, emociones, pasiones, que no tienen que ver exactamente con quien las provoca. This is for me one of his iconic poems. We're just going to read a small part of it, but it has to do with what we were talking about, of him painting with his words, creating emotions, and doing more than just literature. Inspirado por Rafael en España, dice: amo los patios sombríos con escaleras bordadas, como las naves calladas y los conventos vacíos. Sencillamente es como estar viendo delante del morisco, es como oler el azahar, es como caminar por esos lugares. Ese don, por eso les decía, de sencillo los versos no tienen nada. Y más que intención es un resultado de un hombre que dominaba extraordinariamente la palabra, la lengua hispánica que es tan rica, el castellano, que magistralmente, por virtud también, por genio, tenía la capacidad de presentarlo en su obra. Every single line of the poems recreates a space, and you can actually see yourself walking through those towns, through the streets, smelling the azahar, the flower of the orange. You can feel every single thing that he mentions, and that's related to his genius as a writer, and also to the fact that he mastered the Spanish language that is so rich. Sin embargo, es extraordinario cómo alguien que sufrió tanto, como alguien que conoció tanto, tan hondamente los dolores humanos, no perdió la capacidad de amar, no perdió el respeto hacia la infancia, no dejó de ser un niño, pero además como padre fue un ejemplo, creo que inspirador para todos. Y pues Normales nos lees un fragmento de FIU, por favor. They're going to interpret a small fragment of the Ismailillo. It's a poem and also a book dedicated to his son Ismael. Venga mi caballero por esta senda, entre mi tirano por esta cueva, déjeme que la vida a él ofrezca. Para un príncipe enano se hace esta fiesta. Creo que es lo que cualquier padre hubiera querido hacer por su hijo. Creo que es lo que cualquier padre quiere hacer por su hijo. Por tal razón, escribe en su dedicatoria: si alguien te dice que estas páginas se parecen a otras páginas, diles que te amo demasiado para profanarte así. Esos riachuelos han pasado por mi corazón. Lleguen al tuyo. They just read the description that Marti wrote for his son on the cover of the book, but I wouldn't dare to translate that. I think that's something that everybody has to experience on themselves. I apologize. Cuando uno busca cómo alguien puede llegar a ser tan grande sencillamente, hay que ir a la infancia, hay que mirar atrás, porque lo que sembremos en esa edad es lo que va a florecer o no en el futuro. Y repito, en tantos años de docencia me llamó mucho la atención los vínculos entre Marti y Shakespeare. Buscando, descubrí que a los 9 años intentó traducir Hamlet. When we come across a figure as big as Marti, we have to go back to his childhood to realize what type of person he really was. When they were investigating to develop his lecture, they found out that when Marti was 9 years old, he actually tried to translate Hamlet from Shakespeare. Eso puede ser asombroso, ¿verdad? Para un niño de 9 años. For a 9-year-old child, that's quite amazing. Cuando lo ubicamos en Cuba colonial, familia humilde, además una cultura permeada por la influencia española prácticamente medieval en ese periodo, ¿cómo pudo haber accedido a eso? ¿De dónde salió el interés? But when we study his true environment, he was in a colonial Cuba, surrounded by a very humble family.
And we actually wonder how come this child was interested in translate Hamlet by Shakespeare. Yo solo encuentro una respuesta. Un genio en ciernes. El deseo inconmensurable de conocer, de aprender. Y algo que merece de por sí, no una clase, merece un doctorado. La influencia de docentes extraordinarios que lo hicieron. And he can only find an answer. A genius, being born, the endless wish to learn and educate himself, and the very important figures of incredible professors that helped him to do that. Realmente es asimétrica su obra si comparamos los textos dramáticos con el resto, es decir, sus estudios políticos, sus ensayos, sus críticas y su poemario. Pero no deja de tener valor sus textos dramáticos. Y nos puede resarcir después. His work is not level when we study his poetry, his prose, and his dramatic text, because he didn't quite develop that area of his work, but it doesn't mean that it has no value. Cuando escribe adulterado por encargo, además, lo hace. Cuando escribe adulterado, indiscutiblemente un texto menor, no por la intención, sino por el resultado formal, no logra niveles formales extraordinarios. Sin embargo, repito, nos puede resarcir años después con uno de los versos más bellos que se ha escrito en la lengua hispana. Dice: del tirano vi todo, di más, y clava con furia de mano esclava sobre su oprobio al tirano. Del error, pues del error di el antro, di las veredas oscuras, di cuanto puedas del tirano y del error. De mujer, pues puede ser que mueras de su mordida, pero no empañes tu vida diciendo mal de mujer. When he wrote his first dramatic piece of work, it's not one of his best works. But years after, he made it even with this poem that he just read, that is one of the greatest poems read in Latin American literature. Y ahí sí sale el Evolú de Shakespeare. And that's where we find the connection that he formally and deeply has with Shakespeare. Estudiando mucho para trabajar con nuestros estudiantes los sonetos shakespearianos, que para mí son tan grandiosos como sus tragedias o sus comedias, encontramos similitudes que son realmente electrizantes. Nosotros, si nos permiten, vamos a leer fragmentos de algunos sonetos de Shakespeare y de algunos poemas de Marti, y vamos a irlo comparando por el camino. When we were working with our students, he's a performing art professor at the university in Cuba, and he was working with his students to try to interpret the poems of Shakespeare. They did deep research, and they found connections, amazing connections between the poetry of Shakespeare and Marti, and they're trying to do that now. They're going to read some poems of Marti and some of Shakespeare, and they're going to talk about the connections that they both have. De Marti, la madre está sentada. La madre está sentada junto a la cuna. Por la ventana gótica calada entran risueños quiebros de luna. La madre está espantada, la cuna junto. Más blanca que la sábana calada, brilla la luna su hijo difunto. Sombra, ¿por qué te llevas mi serafín? Yo necesito de flores nuevas en mi jardín. Espantado de todo, invoco el descanso de la muerte, viendo al mérito nacer mendigo y la miserable nulidad rebosante de alegría y la más pura fe indignamente violada, y el dorado honor vergonzosamente mal colocado, y la castidad virginal brutalmente prostituida, y la justicia perfecta en injusta desgracia, y el poder destruido por una fuerza coja, y el arte amordazado por la autoridad,
y la tontería en son doctoral, censurando el talento, y la ingenua lealtad mal llamándose simpleza, y el bien cautivo, sirviendo al mal su señor. Espantado de todo, quisiera abandonar el mundo, si al morir no dejara solo a mi amor. De Marti, a mis hermanos muertos. De pronto vino, pálido el semblante, con la tremenda palidez sombría del que ha aprendido a odiar en un instante. La expresión de la faz callada y dura, los ojos negros al mirar inciertos, algo como de horror y de pavura. Los surcos del dolor recién abiertos, mi afán y mi ansiedad precipitaron. ¿Y ellos? ¿Y ellos? Mis labios preguntaron. Muertos, me dijo. Muertos. Y amé, y enloquecí, y os vi, y deshecho en iras y en dolor, odié al tirano, y sentí tal poder y fuerza tanta, que el corazón se me salió del pecho y yo exhalé un ay por la garganta. Hay un sentido premonitorio en su obra, además del formal, del esencial, y quisiéramos con muy sencillos fragmentos de versos comparar la imagen de Marti con la de Shakespeare. They have a very deep similitude between the formal aspect of the work, and I want to compare that with simple verse, so you can actually see the similitude between them. Mi verso crecerá bajo la hierba, yo también creceré. Mis versos vivirán en edades que aún son una esperanza, elogiando tus prendas al despecho de su mano cruel. Espantado de todo, me refugio en ti. Espantado de todo, invoco el descanso de la muerte. Dos patrias tengo, Cuba y la noche. ¿O son una las dos? Tengo dos amores, uno que me consuela, otro que me desespera. Los 5 años, las 5 carreras en Barcelona. Y esto, para que lo veas, yo se lo voy a dar a él para que lo veas en televisión y para muchísimas gracias. Esto, el otro, ahí sí también que lo quiere Marti. Está bien, muchísimas gracias. Gracias a usted, siempre. Les decía que había una simetría entre la obra dramática y la poética de Marti. We were talking about the bridge that we can build between the dramatic work of Marti and Shakespeare. Y hay tres textos que vale la pena reseñar, someramente, pero reseñar. Amor como amor se paga, que es un divertimento, una obra muy corta, hecha por encargo. We have three different pieces of work that we would like to mention. Love is paid with love. It was a very simple job, and it was asked for, and actually charged for that. Patria y Libertad, que es un drama indigenista hecho por encargo del gobierno de Guatemala en un momento determinado. The government of Guatemala asked him to do this other play, Patria y Libertad, related to the Indians of that country. Y Abdala. Creo que de esos, Abdala es el más conocido de todos, de alguna forma, ¿no? Quizás por manido, por maltratado también algunas veces. And Abdala, that is the piece that is most known, but sometimes not in a good way, because it's been very mistreated. Sin embargo, está sucediendo algo interesante. Se está redescubriendo en Abdala valores que hasta ahora se habían obviado. Se está retomando por creadores montajes contextualizados, claro, de Abdala. Y eso le da como otra mirada, ¿no?
Something interesting has been happening, at least in the Cuba area for performing arts. But we're retaking Abdala and we've been finding there values that have been forgotten or unseen. Y hay dos textos, dos poemas de Martí, un icónico, Los Héroes, que se dice de una forma magistral, llega a puntos cimeros dentro de la versificación, de la poesía. And we have two other poems. One of them iconic is called The Heroes. Y otro icónico por su significado, que es lluvia y estrella. And another one also iconic, but in this last one is because of the meaning. Muy vinculados lógicamente formal y esencialmente a este texto, Abdala. And both of those poems are very related to this dramatic piece that we were talking about, Abdala. En uno de ellos, en Los Héroes, figuras marmóreas que representan a todos esos grandes héroes de la patria que reclaman qué hacemos hoy o qué hemos hecho por salvar el presente. ¿Dónde está la entrega de nuestras vidas, inclusive si fuera necesario, para que lo que Él nos legó no se pierda? Y por eso me voy a tomar la libertad de leerles un fragmento de ambas cosas. The Heroes, the poem The Heroes, is a desperate calling of these greatest figures in Cuban history, asking for the fight, for the true fight for the freedom of the country. And he's going to take a moment to read you a piece of this poem. Los Héroes. Sueño con claustros de mármol, donde en silencio divino los héroes de pie reposan. De noche, a la luz del alma, hablo con ellos. De noche. Oh mármol, dice que beben tus hijos su propia sangre en las copas venenosas de sus dueños. Dicen, oh mármol, mármol dormido, que ya se ha muerto tu raza. Yugo y estrella. Este es un yugo. Quien lo acepta, goza. Hace de manso buey y como presta servicio a los señores, duerme en paja caliente y tiene rica y ancha avena. Esta, que alumbra y mata, es una estrella. Como que riega luz, los pecadores huyen de quien la lleva y en la vida, cual un monstruo de crímenes cargado, todo el que lleva luz se queda solo. Pero el hombre que al buey sin pena imita, buey vuelve a ser. Y en apagado bruto la escala universal de nuevo empieza. El que a la estrella sin temor se ciñe, como que crea, crece. Hay que leer entre líneas. Hay que comer quizás un poco menos. Hay que sufrir un poco más. Hay que dormir en cama menos caliente si fuera necesario. Pero llevar la estrella en la frente. La frente alta y saber siempre que lo que hacemos tiene tanta dignidad como para que no nos obliguen a bajar y poner el yugo en la frente. What he feels with this poem is that sometimes maybe we have to eat less, be less comfortable, sleep in a less comfortable mattress. But do what you do with love and passion and give yourself to it and keep your head up and be certain that what you do has dignity and you can be taken down because you're proud of what you do. La poesía de Martí tiene dos vertientes, una clara, diáfana, aparentemente sencilla, descifrable, y otra, la que más nos interesa, esa otra mirada, es la que llega a hurgar en el seno del alma humana, donde muchos críticos se paran, donde muchos dejan de entender o no quieren ver. Esa es la que nos interesa como creadores, porque esa es la que provoca en nosotros pasiones,
amores, ilusiones, sobresaltos. Y esa es la que no queremos perder. Y ese, el poeta desconocido, ahí es el que queremos rescatar. Marti poetry has two different, we can call it streams. One that seems simple, plain, that can be easily understood. But it has another one that is way more deep, and it's the one that we're interested in. The one that calls for your soul, that relates to your deepest fears, to your deepest challenge. That made him a forgotten poet. That's the stream that we want to study and that we have to climb on, to never lose. Yo creo que solo un hombre de una grandeza extraordinaria espiritual es capaz de pasar por encima de dolores viscerales y admirar y querer incluso lo querible y lo admirable de la metrópoli, de España. Ese es el caso de Marti. I believe that just a great man, like he was, like Marti was, can overcome all the pain and suffering that he has in life and still be able to admire and love the greatest part of the colony of Spain. And that's what happened with this last poem. Por eso hemos escogido para cerrar este pequeño momento un verso icónico, una poesía icónica de él, que es La bailarina española. That's why we decided to close this conversation that we had with you with this particular poem that is called The Spanish Dancer. Stephen, por favor. Gracias. El alma trémula y sola padece al anochecer. Hay baile. Vamos a ver la bailarina española. Han hecho bien en quitar el banderón de la acera, porque si está la bandera, no sé, yo no puedo entrar. Ya llega la bailarina, soberbia y pálida llega. ¿Cómo dicen que es gallega? Pues dicen mal, es divina. Lleva un sombrero torero y una capa carmesí, lo mismo que un alení que se pusiese un sombrero. Se ve de paso la ceja, ceja de mora traidora, y la mirada de mora, y como nieve la oreja. Preludio, bajan la luz, y salen bata y mantón la Virgen de la Asunción bailando un baile andaluz. Alza retando la frente, cruza hacia el hombro la manta, en alto el brazo levanta, mueve despacio el pie ardiente. Con los tacones entablados a la mera, como si el tablado fuera tablado de corazones. Y va el convite creciendo en la llama de los ojos, y el manto de flecos rojos se va en el aire del cielo.
La barra abierta provoca, es una rosa la boca, lentamente caponea. Recoge de un débil giro el manto de flecos rojos, se va cerrando los ojos, se va como en un suspiro. Baila muy bien la española, es blanco y rojo el mantón. Vuelve fosca a su rincón, el alma trémula y sola. Gracias. Those were the internationally recognized artists from Cuba. Thank you, everyone. We will now move forward to a very important part of this event, and that is scholarships. And as we know, scholarships help students to continue their path to higher education. I recently just graduated, and I know how much and how important this is to their schooling and their careers. Here to tell us more about their scholarships and other scholarships opportunity and how to donate as well is Marti. Thank you everyone so much for being here today. I want to take this opportunity to thank everyone again for your support, not only today but over the past 15 years. I have here a little bit of information regarding the Jose Marti Scholarship, which is of course one of the main reasons that we're here today. Thank you so much, Stephen. Due to weather, we're a little bit behind in our program today, so I believe that we've lost a few of our students to class, which they should be in class. But if we do have any students remaining, I want to go ahead and illume the fact that currently right now, the Academic Works website is accepting applications for the Jose Marti Scholarship. Applications are due on March 2nd, 2016, and they can be found at fiu.academicworks.com. It's a very simple process to apply. As a full-time undergraduate student, you must have a 3.0 GPA, be a full-time student, and answer this prompt, which I'd like us all to think about for just a moment. This is the prompt. Please provide an essay that, in the spirit of Jose Marti, describes the main values of universal human rights and the definition of global citizenship.
I'm sure that this is a question that our students will find joy in answering. So this year, we have 3 awardees of the Jose Marti Scholarship. I believe that they were here earlier. They were here earlier for the beginning part of our performance. They're in class at this time, but I'd like to just take a moment and recognize them. Our recipients this year were Sofia Galeano, oh my goodness, take a seat, please. Also receiving the scholarship this year, Ayel Jules Anbier. And Evans Jules as well. So again, this is an excellent time. I also want to encourage you to make a donation to the Jose Marti Scholarship if you have not already done so. To reiterate, we have a table in the lobby that is available to receive donations, whether cash, check, or the easiest way is to just apply online. And with that, we'd like to take a special moment and summary of our program to go ahead and make some special thanks. I'm going to step away just one moment, Stephen. Thank you so much. So without these people that I'm going to list, our Jose Marti Scholarship event would not be able to put on this event. So as I call your name, please stand and be recognized. I'm sure many of you saw them here today, but I want to go ahead and begin with thanking the FIU BBC Science Club. These are students who have helped put on the event for many, many years. They were here before, they were here yesterday. Oh, yeah. Oh, yeah. Thank you so much. Yeah. Yes, honey? Irene, I believe I caught her at the wrong time. She is having a wardrobe change at this time. But please let's have another round of applause for her. Thank you, Marcy Alstrom. Gracias, Marcy Alstrom. Felicidades a los estudiantes que recibieron las becas. Estamos muy orgullosos de ustedes. Congratulations to the students who received the scholarships. We're very, very proud of you. And now we're going to end this event with some final words from el señor Raúl Moncars. Good morning. Thank you for being with us. That's why I asked my friend to help me. Mr. James, the best. This event is a labor of love. A love by the committee. Thank you. Thank you, Esther. A love by the people here that have been with us over the years. And most important, everyone that has contributed to this event. We need the funds, we need money, we need funding to give scholarships to students. And as we had one day, we had a dream,
And those of us that have some white hair will remember that the library at the other campus, notice that I said the other campus, was going to be called Jose Marti, and something happened. So hopefully now, through Cuban studies and others, we can make this a reality. To make a building, to name a building Jose Marti, to name professors Jose Marti. And we need your help. It comes from the Bible also. It comes from the idea of giving. Whatever you give is more than enough, it's more than what we need, or it's what we need to pay for those scholarships. Each penny counts. Each shekel counts. We are all the same. And we are all together doing this hopefully for many years. I also want to thank, of course, this year has been an exceptional year because Professor Mayra Exposito, as usual, has done incredible for this event, and the artists that she has brought. It's going to be, it's in film, it's on our website, and I can tell you that what happened today was a tremendous event, and I welcome you to see it many, many times. Thank you again, and hopefully we'll see you next year. I would like for Mayra to come. Mayra, ¿dónde está? Ven, mi amor. And also the committee people that are here, I'd like them to come. Because we have really developed quite a group of people. And the least that we can do is ask them to come upstairs and to say, thank you, thank you, thank you. So don't forget your shekels. And also, don't forget saying thank you to these wonderful, wonderful people. We have developed a group over the years, and of course, this is the best expression of people that have helped us. How much have they helped? There's one person here in this group, among others, that has given his own money over and over to make this event a reality. And I think we used to call that in Little Havana Menschlichkeit. We need then to say thank you to all these people. Thank you. Hopefully we'll see you next January 28th. In another Jose Marti breakfast celebration. Thank you for coming. El gran Roberto, revolucionario. Thank you everyone for coming. I would also like to invite you, if we have a chance, our library, our Hebrew library, we have a small collection of Jose Marti. It's on the second floor, right next to the Jose Martiano corner. Quería invitarlos, si tienen la oportunidad y el tiempo, cuando puedan, están invitados a venir a la biblioteca de Jose